Biliano. Oy! Magmamadali. Gerber. Tatlo. 3v1. Nabitawan lang. Ang laki. Pinasa kay number 16. Tumira, Biliano, kapos. Hilig. Wala. Pero the rebound. Aragon, wala. Maalat si Aragon ngayon. Aragon ulit. Wala talaga. Aragon pa din. Aragon pa din. Wala. Aragon pa din. 2 points. Grabe. 5 rebound sa isang possession. 46-40 in favor of CQE. Gerber, binabantay ang maigi ni Fritz. Behind the back, side step. Sayang. Ano yan? Oh. Pinasa. Uy. Backcourt. Hilig with the ball. Pinasa kay Biliano. Biliano. Binigay. Biliano. Tumira na tres. Para kay Biliano. 3 na lang ang lamang na CQE. Inigay Danaris. Umege. Diretso, teardrop. Kabus sa tira. Tayo. Nagmamadali. Biliano. 2v2. Biliano. Ayaw. Oh, Gerber at Biliano. Nagbabanggaan. Gerber, step back. Binigay. Ang lakas ng pasa. And 32 seconds. Binigay. Kay Gerber. Gerber, diniskarte. Winning na screen. Gerber, gandang pasa sa ilalim. Give and goal. Ganun sana. Ang lamang na CQE. Fritz. Binigay kay Biliano. Biliano. Hinahanap ng papasan. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Tumira tres. Kapos. Kanina rebound. Number 12. 2 points para kay number 12. Gerber, pinasa kay Aris. Tumira na tres. Malakas. Aragon with the rebound. Binigay kay Biliano. Biliano nagmamadali. Biliano. Crossover. Iwan gandang pasa kay Fritz. Malakas ang tira. Hilario, pinasa kay Toralba. Ayaw tumira tres. Pinasa. Sayang, sa kanya pa rin rebound. Gerber, 2 points. Ibdi, 45. Biliano. Ihuli. Ayun na, Gerber. 2v2, Gerber. Isindi. 2 points. Binigay. Sa gitna, ganda pa sa hilig. 2 points. Ayaw. Gerber ulit. Gerber, nagmamando. Gerber, rebound niya. Siya na din. Sige. Gerber, gandang pasa. 3 seconds. Binigay kay Rimando. Rimando. Pinaka na mapapasaan. Pinasa kay Biliano. Pinasa sa kabila. Pinalik kay Biliano. Ganda pasa. Give and go. Yun lang. Libreng-libre pag lumotang 2 points. Oh. Blocking foul. Oh, binigay kay Hilig. Hilig 2 points. Malakas. Sergiani with the rebound. Binato. Natatigan. Aragon. Pinasa kay Hilig. Binalik. Rimando. Kapos. Four minutes and 33 seconds. Pinasa. Nakagawan ni Nababag. Nagmamadali. Rimando. Ayaw talaga. Hindi na naka-score ang patay. 2 points para kay paglumutan. Naging winning shot sana yun. Kaya na. Biliano, bumibal ng tres.
Sablay. Binigay kay Sergiani. Pabandang tira. Niluwa. Sino na ang rebound? Juliano, foul. Second free throw, pasok. Score, 46-56. 46-56. Pinasa kay Sir Ruel. Sir Ruel, hesitation move. T-drop. T-boys para kay Sir Ruel. Grabe. Mainit pa din. Sure na, Jollibee. Aragon, pinasa kay Juliano. Ganda pasa, give and go. 2 boys para kay Aragon. Pinasa kay Pacolon. Gandang pasa. Gandang pasa na kita. 2 boys. Grabe. Oh, para kay Sir Ruel. Sablay. Aragon with the rebound. Sergio Pax. Pinasa kay Juliano. Juliano nagmamadali. Nahuli. Sergiani, pinasa kay Sir Ruel. Sa palan. Oh, tumigi. Sa kanya na. Ayaw talaga. Aris, 2 points. Bam. 62-48. Renando. Malakas. Aris, nagmamadali. Aris, kubersa. Dandang pasa. Tumigi. Aris ulit. 2 points. 2 minutes and 12 seconds. Juliano. Pinasa, Aragon. Foul. 2 minutes and 8 seconds. Pasok. Second free throw. Pasok. Substitution. Pinasa kay Bacolon. Bacolon, pinasa kay Aris. Aris, diretso. Aris. Pinasa kabila. Paglumutan. Tumigi. 10 seconds shot clock. Tumira na 3. Para kay Aris. Grabe. 17 na po ang lamang na CQE. Biglang lumobo. 1 minute and 35 seconds. 1 minute and 30 seconds. Fast break, dalawa. Dire-diretso sa Rowell. Grabe. Sorry, Gerber. Best player muna si Sir Rowell. Juliano, diniskarte. Pinasa kay Fritz. Tumagi. Fritz. Wala talaga. Kanina pa hindi maka-score ang mga naka-violet. Aris, nagmamadali. Aris! Sablay, Hilario. 2 points. Juliano. Mamaya pagka-shoot. Juliano, ganda pasa sa loob. Nahuli. Sir Rowell, pinasa kay Aris. Unselfish play. 2 points. Wala na, 20 seconds na lang sa third quarter. 15 seconds to shoot. Wala. 15 seconds left. 10 seconds. Aris. Ayaw. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Gian, pinasa kay Toralba. Toralba, tumira na 3. Wala talaga. Agawa ng rebound. Grabe! Gerber, sino papasahan? Pinasa kay Gian. Gian, gumagawa na play. 10 seconds to shoot. 3 seconds.
Villano. Pinasa kay Ronaldo. Villano. Tuwira na press. Wala. Rebound. Gerber pa rin nakakuha. Gerber na babal ulit. Gerber sa kanya ito. Gerber sa kanya na lahat. Bonus free throw. Wala. Fritz. Tapos sa layup. Gian, may tanang bola. Pinasa kay Gerber. Ayaw na sa tres. Yun. Nabitawan. 26 seconds. Binigay kay Aragon. Aragon! Wala talaga. Aragon. 2 points para kay Aragon. Ngayon na lang po naka-score si Aragon. Gian. Pinasa kay Gerber. Gerber. Pege. Gerber. Sa kanya pa din. 2 points. Grabe. Ina. 55. JB. JB na JB. Ang oras. Ayaw lang sa free throw. Yun. Foul. Bacolon. Na po yung mga naka-shuttle ha. Villano. Pinasa sa kabila. Fritz. Balik kay Villano. Rimando. Villano. 10 seconds to shoot. Pasa kay Fritz. Wala. Ang lalim. Gerber ulit. Bunalik. Gerber. Binalik kay Bacolon. Violet. Pinasa kay Aragon. Aragon. Basket. Bonus free throw. Pasok. Score 77-58 in favor. Diretso, Gian. Ito pasa sa loob. Nahuli. Ubuha madali. 2v1. Binasa kay Aragon. 2 points. 17 na lang. Ubahan na sa 17. Lamang. Ang CQE. 7 minutes left. Ancheta. Ganda pa sa loob. Olpindo. Same ball. Gerber. Tumige. Diretso. Grabe. Lahat na natin kung shoot free throw. Shoutout kay Boss Terwin. Piolo Pascual. Foul. Number Fritz with the ball. Fritz. Tinira. Tapos Aragon. Pinasa kay Rimando. 2 points di Rimando. 62-79. 17 ang lamang. 17 ang lamang. Binigay kay number 21. Toralba. Foul. Foul na. Pinasa kay paglumutan. Binigay kay Gerber. Tumira na tres. Wala talaga. Rimando, tumira ng tres. Para kay Rimando. 14 na lang, alawang. Mahaba pang oras. 5 minutes and 53 seconds. Mahaba pa po ang oras. Spin move. Pasa kay Rimando. Binigay kay Villano. Villano nagmamadali. 3v1. Pinasa kay Rimando. Malakas ang tira. Jump ball. 5 minutes and 35 seconds. 14 ang lamang. Binigay kay Toralba. Gerber. Tatawag na play. Gerber didiskarte. Pinuwersa. Si Villano. Puwersa. 2 points. Parang kater kay Gerber ang score. Binigay. Rimando. Tumira na tres. Malakas. Rebound. Nakuha ni Aris. Aris nagbamadali. 4v2.
Aris, dire-diretso, ganda pasa. 2 points para kay Sir Well. Binan naman ang lamang. Fritz, tumira ng 3. Wala. Rebound. Gerber, dinadalawan. Pirasa. Ganda pasa. 2v2. Gawin ni Fritz. Iniga kay Fritz. Didiskarte. Natapasa kay Hilig. 2 points. 8 seconds. Oras natin na sa oras. 10 seconds to shoot. Yun lang siya mo. Back to the ball game. Aragon. 2 points para kay Aragon. 15 seconds to shoot. Pinasa kay Sir Rowell, jump shot. Wala. Pero rebound. Tawa ni Fritz. Bamadali. Fritz, nagmamadali. Dire-diretso. 2 points. 83-71. 3 minutes and 15 seconds. 15 seconds to shoot. Libre. Wala. Gerber. 2 points. 9 seconds. Ganda pa sa Aragon. Pinasa kay Rimando. Kapos ang tira. Nagmamadali na naman. Gerber the pre-train. Foul. Yun. Pasok. Okay, sab na. Yun na, naka-shoot na eh. Pasok ulit. Ganun daw sana, JB. 16. Balik na sa 16. Fritz. Uy. Pinasa kay Serdil. Tumira na 3. Wala. 2 minutes and 33 seconds. Tumira ng 2. Favorite. Jollibee sa Phoenix lang yung Jollibee. Uy. Hilig. Pinagay kay Serdil. Uy. Muntik ng mataba ng sabaw. 10 seconds to shoot. Tumira na 3. Williano. Pasa pala yun. Kabos. Sayang. Nabitawan. Gerber. Nagmamadali. 3v1. Ganda pasa. 2 boys para kay Aris. Balik sa 20. Ang lamang. 1 minute and 50 seconds. Binigay kay Williano. Ganda pasa kay Hilig. 2 points. Kuha. 1 minute and 38 seconds. Uy, nahuli ba? Aragon. Foul. Shooting. Sinong best player? Pag kay Gerber, Sangyu pa. Pag si Gerber ang best player, Sangyu pa. Uy, Gerber. Ano na? Naagawan. Ha? Jump ball. Kinuha ni Gerber. Bakulon. Wala. Ayun na, Biliano nagbamadali. Pirasa kay Aragon. Silang bayang. Foul. Pasa mo na, Riz. Riz, pasa mo na. Wala mo nang tira. Aragon. Pasok. 15. Lamang. Bigay mo na, natural na. Sa kanya na to. Pinasa kay Aris, 2 points. 93-76. Balik sa 17.
Ganda pa sa kay Villano. 2 points. 15 na lang. 53 seconds. Aris. 2 points. 95-78. 45 seconds left. Pinigay. Ulit. Ay. Sergiani. Sa kanya pa din. Sergiani. Dito rin dyan. Erjani sa kanya na daw. Tumira na 3. Tapos. Bakalog. 2 points. 97-78. 32 seconds. Pinigay kay Villano. Villano. Titirang 3. Ayaw. Hilig ulit. Charles. Ayaw talaga. Two boys, kaya Bakalog. Ano, 15 seconds. Seconds. Wala na po. Mukhang okay na. Okay na po. And that's... Score 99-78. Grabe, parang tinalo nyo pa yung PBA. Ang taas ng score. Shoutout sa ating cameraman, Mark Angelo Contino. Subscribe kayo sa YouTube channel. S-player natin. Pakita mo tama, pakita mo. Tama. Kitang-kita. Eto na. Jollibee o Sangyup. Pagkait, ako magbibili lang. Si JB, si JB. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25. 25 si Jennifer. 0, 2, 4,